sa iyang mga alagad ang mga propeta, no? Gusto sa Ginoo nga masayod ang katawhan sa Dios nga pinaagi ay sa mga propeta ang mga butang ipadayag sa Dios ngani sa matag usa kanato, no? Muna giyon yung propeta Amos pangandam sa pag-atubang sa inyong Dios, no? Doon na tayo Dios nga atubangon. Doon na tayo Dios nga atong gialagaran, no? Kinsa may atong Dios sumala pa sa balaan nga kasulatan. Doon na tayo Dios nga atong atubangon sa adlaw niya sa hukom. Dirita sa Filipos kapitulo 2. Mo ni ang atong Ginoong Dios. Filipos kapitulo 2 bersikulo 5. Unsay gisulti sa balaan nga kasulatan. Ingon siya diri maigsoon, no? Sa bersikulo 5, bisan siya Dios, ang gisgutan si Kristo. Wala tong basahon diri sa 5. Angay ninyong batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Hesus, no? Nga mao kini bisan siya Dios. Si Kristo ang atong Dios sumala pa sa pagkaila sa balaan nga kasulatan. Wala siya mamugos nga makigtupong sa Dios, no? Pinunuha sa iyang kaugalingon, kabuboton, gibiyaan niya kining iyang katungod o nahimong usa ka ulipon na tao siya sama sa kasagaran tao, no? Sa atong ang Dios nga atong gilagaran gipaila ni Apostol Pablo mao ni ang atong Ginoong Hesukristo, no? Amen. Mala ni propeta Amos ingon siya diri sa iyang sulat pangandam sa pag-atubang sa inyong Dios, no? Kita tanan natay Dios nga atubangon sa adlaw unya sa hukom sumala pa sa Biblia, no? Dinita sa Roma kapitulo 14 bersikulo 12. Ingon sa balaan nga kasulatan, Roma 14 bersikulo 12. Ang tagsa-tagsa kanato maghatag og husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios, no? Tagsa-tagsa kita sumala pa sa pagpaila ni Apostol Pablo, no? Ingon siya diri, ang tagsa-tagsa kanato maghatag og husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios, no? Mo nang pasabot ni Apostol Pablo nga doon naman tayo Dios nga atubangon, kinahanglan ang atong buhaton mao gyud nga mangandam ta sa atong kaugalingon, no? Ang pagpangandam sumala pa sa Biblia maigsoon dapat atong itugyan ihalad ang atong kaugalingon diha sa Ginoo. Isa ka butang nga pagpangandam nato, no? Musimba ta, mualagad ta sa Ginoo aron maandam nato ang atong kaugalingon diha sa adlaw sa hukom. Sumala pa sa Biblia, no? Ang tagsa-tagsa kanato maghatag og husay, no? Mo ni ang gingon sa balaan nga sulatan. Kitang tao sumala pa sa balaan nga kasulatan, ang atong kaluwasan tagsa-tagsa sumala pa sa Biblia, no? Basahon nato dinhi sa Philippians chapter 2 verse 12. Basahon nato unsay nahitabo diri. Philippians chapter 2 verse 12. Ingon diri, therefore my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Gisgutan na rin nga, work out your own salvation. Kaugalingon nga kaluwasan. Tagsa-tagsa ta, no? Sumala pa sa balaan nga kasulatan. Ang kaluwasan na to, tagsa-tagsa, sumala pa sa balaan nga kasulatan, no? Ngayon dito nga, panlimbasugin ninyo, no? Ang inyong kaugalingon nga kaluwasan. Muna nagiawhag ta sa Ginoong Dios nga dapat musimba ta, magkinabuhi ta nga matarong, moalagad ta sa Ginoo, kay tagsa-tagsa ra gid ta maatubang sa Dios sumala pa sa nasulat sa balaan nga kasulatan. Muna gingon ni propeta Ezekiel dinita sa 14 bersikulo 20. Ingon siya diri, bisan pa nagpuyo uban kanila si Noe, si Daniel ug si Job, no? Tungod kay ako buhi man nga Dios, kining tulo ka tawo dili makaluwas sa ilang mga anak, mauray maluwas ang ilang kaugalingon tungod sa ilang pagkamatarong. Ang Ginoong Dios mao'y nagsulti niini, no? Muna kitang makristohanon, iawhag ta nga bisan ang atong makabataan atong ginandadon sa simbahan, no? Natay mga parinti, mga anak,
no? Naa susulod sa atong panimalay, ato ginang daton diha sa simbahan. Ngano kaha? Dili ta kaluwas bisan sa atong kaugalingong anak, no? Yung diri si bisan pa kuno si Noe, no? Katong nagbuhat pa sa arka, gisugo sa Dios. Bisan pa si Daniel, katong wala tukba sa liyon. O bisan pa kuno si Job, katong gisulayan. Sumala pa sa Biblia, dili gid sila makaluwas sa ilang kaugalingong anak. Kinsa ray makaluwas ingon sa Biblia, mauray maluwas ang ilang kaugalingon. Mo na nga sa panahon niya nga buatubang ta sa Dios, tagsa-tagsa ta makighusay diha sa Ginoo, sumala pa sa balaan nga kasulatan, no? Mo na nga nagandam kita sa atong kaugalingon karon kay wa ta kabalo unsay moabot sa atong kinabuhi, no? Wa ta kabalo, wa ta magdahom unsa kay mahitabo sunod og sunod tuig unsa bang kapanahunan. Wa gyud ta kabalo sa mala pa sa balaan nga kasulatan. Mao na gisgutan sa Biblia,